IPFT long live, Tribalend long live, Tribalend long live, IPFT. Agostani fai besami nojitam shalmariwa. Tribalend statehood de palajaknani thami dongo. Tribalend statehood de palingno kitingri. IPFT Bisramganj Divisional Committee tei Youth IPFT ni kathalai Mumbai. Tini Agostani noiji shalmari srang chalo bike rally khlaikha kaini chitok left committee o 1984 beshiwa ADC manmani ashal beshini IPFT bodol 2009 beshini shimi Tribalend statehood de palai phelayo Agostani noiji tham shalmaribo bishi burum palaijak mahake taklai bishini Agostani noiji tham shalmariobo Tribalend statehood de palajaknani thami dongo kotorke o palen mofriye tini srang chalo kaini chitok village committee bike rally khlainai Bisramganj IPFT Divisional Committee te Youth IPFT ni kathalai Mumbai srang chalo Adibasi colony ni shimi jengei Podanagar Podininagar Prabodnagar Ragmala Ramnagar khobui laita thora tikhlai Bisramganj syndicate jora phai bike rally pairina o bike rally khaimungo IPFT te Youth IPFT bodoni adong rok shimiya auto malthong chalnai rok bahaino bike rally ro manjanai srang shalo sampajak bike rally ro manjakha Divisional President Uttom Deborma AGS Jiten Deborma Youth IPFT President Vikas Deborma khobui khobuni adong rok no বিশেষ কাইনাই নরংনি মিডিয়া ফ্রেন্ডস রংনা আং বেলাইকা হামবাই মারো তাঙ্গै हिंगांके दिनै जों बिश्रामगंज डिभिजन IPFT ते Youth IPFT ते अटो माल खुंसालनाय रक मिलिनाय दिनै जों रेली खायनाय ओ रेली खायमानि विशेष उद्देश्य अंखा बुसकांगो 23 आगस्ट Tribalend statehood demand दे हनजागो 1984 रो जखनते एडिसि जोंमानो आ दिन मामन दिनोनो जों पार्टी IPFT 2009 नि सिमि Tribalend statehood demand दे हनैनाय जों पालायजागो ओ पालाय मानिनो न जों दिनै बाइक रेली खायनाय एवारनेस 23 आगस्ट नि बागै हामबाय अमंखा आदिबासी कॉलोनी स्कूल ग्राउंड अरन सिमि चेंगैनाय पदनगर पदिनीनगर हंकेते रंगमला रामनगर हंके सुतारमुरा हंकेते बाथानमुरा ते आमतली बिसि आमतली तैनाय किसान नेशनल हाईवे ते थांगैनाय आमपरे परिमल कम्युनिटी जों लाटियासरा हंकेते दयारामपारा हंकेते प्रमोद नगर तैखे जों एन खायनाय बिश्रामगंज सिंडिकेट फाइमानजाखा अरसिनि बिश्रामगंज डिभिजन पार्टी IPFT नि प्रेसिडेंट ब्रह्मगोनां उत्तम देबरमा एसिस्टेंट सेक्रेटारि दङ हंकेते पार्टी नि जत कर्मकर्ता डिभिजन नि आदं संग्र तै आं सागबाय थां স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরায়